لیکن یہ جو اللہ کی ٹرم ہے یہ پری اسلامک کلچر میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی اور ابراہیمک ریلیجن میں اسے جانا جاتا تھا سچ ہے جوڈیزم اور کرسچینٹی کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پھر جو اللہ ورڈ ہے یہ اللہ the God, right? چھوٹا جی God ہے is related other Semitic languages جو ہیں یعنی دوسری جو سیمیٹک لینگویج ہے جیسے عربک ہے اللہ کہا جاتا ہے ہیبرو لینگویج میں الوہیم سے جو ورڈ نکلا ہے الوہ کہا جاتا ہے. سو دوسری جو اللہ ٹرم ہے اسے دوسری سیمیٹک لینگویج سے جوڑا جاتا ہے تاکہ وہ کرسچینٹی اور جوڈیزم کے قریب آ سکے. Allah is considered a holy and sacred name for God who exists in the world. So اس کو مانا جاتا ہے کہ ایک sacred نام ہے. اور پھر اللہ جو ہے یہ پری اسلامک کلچر میں جانا جاتا تھا. اللہ was the supreme God. ہم جانیں گے کہ اللہ کون تھا اگر آپ لوگ پری اسلام سے پہلے کلچر کو دیکھتے ہیں اور ہم نے اسکولوں میں بہت اللہ کے بارے میں پڑھا ہے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ جو جانا جاتا تھا وہ پری اسلامک کلچر میں اسے وینریٹ کیا جاتا تھا اس کی پوجا کی جاتی تھی اس کی ورشپ کی جاتی تھی. اور اللہ جو ہے وہ پینتھیون جو لو لیول پیگن گاڈز تھے ان پینتھیون میں اللہ کا بت جو ہے وہ رکھا جاتا تھا. اور وہ پینتھیون کا مطلب ہے جہاں پر کیا کہتے ہیں ایک شرائن بنائی گئی تھی اور لوگ اپنے اپنے بتوں کو لا کر کیا کرتے تھے وہاں پر سجا دیتے تھے. اور پھر جتنے بھی پیگنز تھے جتنے جو دوسرے خداؤں کو ماننے والے تھے وہ لوگ آ کے اپنے اپنے خداؤں کی کیا کرتے تھے ورشپ کیا کرتے تھے. اللہ جو ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ 3 میجر ریلیجن ہے جس میں جو ہے وہ جو ایک خدا کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ابراہیمک فیتھ ہے اور ان میں سے اسلام بھی جو ہے وہ ایک فیتھ ہمیں ملتا ہے. لیکن کوسچن ہے یہاں پر ڈو کرسچن اینڈ مسلم بلیو ان ون گاڈ؟ کیا مسلمان اور کرسچن ایک ہی خدا کی پوجا کرتے ہیں؟ No. Or do they believe in different God? Right? Yes. کرسچن اور مسلم ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے. Yes. Right? وہ ایک خدا کو نہیں مانتے. It is essential to learn about Allah and find God whom Christian believe. There are 3 differences. میں بتانا چاہوں گا. پہلی بات ہے جو ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ جو 360 ورشپ گاڈ تھے مکہ میں کعبہ میں جو ہے وہ پیگنز عرب میں جو ہے وہ ان کو 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. یہ پری اسلامک کلچر کی بات کر رہا ہوں. یہ محمد سے بورن ہونے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ محمد پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ جی ہم لوگ اللہ کی پوجا کرنے. اللہ کی پوجا پہلے سے کی جا رہی تھی. 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور اس میں سے جو ایک بڑا بت تھا 360 بتوں میں سے وہ تھا ہوبل گاڈ, مون گاڈ جسے کہا جاتا ہے, رائٹ. اور اس کی پوجا کی جاتی تھی اور وہ سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا دوسرے بتوں میں سے. Who was the high in rank among other gods. Hubal was the lord of Kaaba. اور کعبہ میں ایک ہی بڑا خدا تھا جسے ہوبل کہا گیا. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ ہوبل خدا کی بات کر رہا ہے لیکن اللہ کہاں پر چلا گیا؟ It is interesting to know that Allah was also worshipped as the Lord of Kaaba, or yet Allah was never presented by any idol of physical nature. اللہ ہمیں کوئی physical nature میں نظر نہیں آتا تھا. یہ جو ہوبل تھا یہی اللہ کہلاتا تھا. ہم اس کو پروف کریں گے کہ کیسے وہ اللہ کہلاتا تھا. Allah was never represented by any idol of physical nature. The pagan Arabs never made any idol named Allah which had no reason. Thus it is clear that Hubal was the idol, the moon god whom pagan Arabs addressed as Allah. یہ جو Hubal god تھا
جس کی ورشپ کی جاتی تھی، اور یہ 360 بتوں میں سے ایک بت تھا جو سب سے بڑا بت تھا. اور اگر آپ اسلام کی اسٹڈی کریں تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا اور ایک ہاتھ ہے، اور اس کی اور ڈسکرپشن اللہ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا. سو میں یہ کہنا چاہتا، کنکلوژن یہ نکالنا چاہتا کہ یہ جو ہوبل ہے یہی اللہ جو ہے وہ کہلاتا تھا اور اسی کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا. لیکن یہ جو ہوبل ہے یہ بال کے ساتھ بائبل مقدس میں دیکھیں جو کنانی لوگ تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے پرانے عہد نامہ میں. Yes. جو بال کی پوجا کی جاتی تھی، یہ بال اور ہوبل یہ دونوں جو ہے وہ انٹرلنک کرتے ہیں، اور بائبل میں اس کو ہوبیل کہا گیا ہے، meaning he is Baal. The name Hubal is derived from the name of Baal from the Canaanite pantheon, right? So یہ بال سے ہوبل نکلا ہے. وہ بال کی پوجا کرتے تھے رائٹ پرانے عہد نامہ میں، اور پھر یہ جو بال ہے وہ آگے آتا ہوا ہمیں ہوبل نظر آتا ہے، اور وہ وہاں کی پوجا ہے جسے ہوبیل کہا جاتا تھا. It can be easily related to Hubal with Baal in the Bible. اور جو ایک بڑے اسکالر ہیں الکالبی indicates that the greatest idol was Hubal among all other deities in the Kaaba. جو جتنی بھی deities تھے، جتنے بھی پیگنز خدا تھے، ان میں سے ہوبل جو تھا، ہوبیل اور بال سب سے بڑا بت جو ہے وہ مانا جاتا تھا اور جس کی پوجا جو ہے وہ کی جاتی تھی. اور اگر آپ میرے ساتھ مل کے نکالیں ڈیوٹرانومی، اور یہ مون گاڈ کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا تھا. اگر ہم لوگ استثنا کی کتاب دیکھیں اور اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ذکر ملے گا، اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اور خدا کے کلام میں استثنا اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت ہے. یہاں پہ لکھا ہے جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور انہی کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے. لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو جیسا آج ظاہر ہے. سو خداوند یہ جو ہوبل تھا مون گاڈ کہلاتا تھا، اور جس کی جو ہے پوجا جو ہے پری اسلامی کلچر میں جو ہے وہ کی جاتی تھی، اور خدا جو ہے اس کو منع کرتا ہوا نظر آتا ہے. جرمایہ میں بھی 17:3 میں بھی بتایا گیا، جرمایہ 8:2 میں اس ہوبل خدا کے بارے میں بتایا گیا. 19:13 میں جو ہے وہ جو بھی چاند اور ستاروں کو ماننے والے لوگ تھے، خدا کہتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرو اور زندہ خدا کی طرف کیا ہے وہ اپنی نظر جو ہے وہ کرو. اور جو بھی اسرائیلیوں نے کیا کہتے ہیں ایڈلٹری میں چلے گئے، اسرائیلی جب پیگن خدا کو ماننے لگے تو وہ بال خدا کی پوجا کرنی انہوں نے شروع کی، اور وہ مون گاڈ جو ہے وہ کہلاتا تھا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب محمد پیدا نہیں ہوا تھا تو محمد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس وقت ان کا جو کلچر تھا، ان کا جو دستور تھا وہ بہت سے خدا کو مانتے تھے. اور محمد کا جو گرو اپ ہوا، محمد 570 میں پیدا ہوا، اور محمد جس خاندان میں پیدا ہوا قریش خاندان میں، وہ پہلے سے ہی خدا کی پرستش اور ورشپ کرنے والے تھے. Right? Muhammad was born and grew up to worship many pagans god in the Kaaba, including Moon God, who was the highest ranking among other deities, called Hubal and Allah. So اس کا خاندان جو تھا قریش عبداللہ وہ پہلی ان خدا کی پوجا اور پرستش کرنے والا تھا. یعنی محمد کا جو گرو اپ ہوا وہ ان خداؤں کی پوجا کرنے میں گزرا، اور اس کا بچپن ان میں سے گزرا. Not only was Allah worshipped by the inhabitants of Makkah, but also the feminine form of Allah called Al-Ilah. پتہ نہیں کتنے لوگ آپ میں سے قرآن کو جانتے ہیں یا پڑھے، لیکن آپ کو قرآن میں اللہ کا تو ذکر نہیں ملتا کہ اللہ ایک ہوبل گاڈ تھا، لیکن آپ کو Al-Ilah کا ذکر ملتا ہے جو گاڈس کہلاتی ہے. Was the title of specific idol known among the Arabs. یہ جو Al-Ilah ہے اس کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اور یہ وہاں کی گاڈس کہلائی جاتی تھی کعبہ میں، اور مکہ میں کی گاڈس کہلائی جاتی تھی جس کی ورشپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ
की जाती थी। और मक्का के लोगों ने ये जो अल-लात है, इस गॉडेस को जो है वो एडॉप्ट किया हुआ था, जिसकी वो पूजा की जाती थी। और अल्लाह जो है वो अल-ताइफ, जो मक्का में जगह है, वहां पर एक बड़ा जो है वो इसको रखा गया था, इसको स्टोर किया गया था, इसको सजाया गया था। और इसकी कस्टोडियन किसके पास थे? इसकी जो कस्टोडियन थी, आपको पता है कि इसकी कौन लोग कस्टोडियन करते थे? मोहम्मद का खानदान जो था, उसका बाप जो था, इस हुबल का जो क्या कहते हैं श्राइन थी, उसके कस्टोडियन मोहम्मद का बाप था, उसका खानदान इसकी कस्टोडियन करता था, राइट। और एक और मैं बात आपको यहाँ पे बताऊं कि जब उसकी कस्टोडियन, उसको देखभाल, उसकी वर्शिप और उसकी सारी चीजें मोहम्मद का खानदान करता था, तो मोहम्मद का ग्रो अप उसमें हुआ। तीन और बातें यहाँ पर हमें पता चलती है। On the other hand, the Quraysh were a custodian accustomed to circumambulate the Kaaba। और ये मोहम्मद का जितना खानदान था और जितना काबा के लोग थे, मक्का के लोग, वो उस वक्त, अभी हम लोग देखते हैं कि ये काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये प्री इस्लामिक कल्चर में किया जाता था कि वो बुतों को खड़ा करके उनके जो है वो चक्कर काटा करते थे। आज हम लोग देखते हैं कि जब ये लोग हज करने के लिए जाते हैं, उस वक्त हम लोग देखते हैं कि ये चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये प्री इस्लामिक जो है वो पेगन्स लोग जो है वो इसको करते थे, और वो चीजें एडॉप्ट होती हुई नजर आती हैं। अल्लात, अलुज़ा और मना, ये तीन गॉडेस थी जो मानी जाती थी, और जिनके बुत जो है वो मक्का में क्या किए गए थे, उनको रखा गया था। और ये तीनों गॉडेस जो है उनको जो है ये डॉटर ऑफ अल्लाह मानी जाती थी। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। दे आर द मोस्ट जो है वो exalted females whose intercession is to be sought, and these were also called the daughters of Allah। और इसका जिक्र हमें जो है वो कुरान में मिलता है, अल-लात, अलुज़ा और मना, ये तीन गॉडेस थी, और कहा जाता था कि ये अल्लाह की जो है वो बेटियां थी। आज मुसलमानों को हम लोग कहते हैं कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, उनको बेटे से तकलीफ है, लेकिन अगर आप प्री इस्लामिक हिस्ट्री को देख लें तो अल्लाह की तीन बेटियां मानी जाती थी, जिससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। वो सुने या ना सुने, वो एक फर्क बात है, लेकिन हिस्ट्री को कोई झुठला नहीं सकता। और ये इस्लामिक हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो पेश जो है वो कर रहा हूँ। सो तीन गॉडेस थी जिनको डॉटर ऑफ अल्लाह जो है वो माना जाता था। अल्लाह और अलुज़ा और मना, द थर्ड आइडल बिसाइड, ये हमें कुरान में जो है इसकी आयत हमें मिलती है। और शैगी मेल प्रोगेंसी एंड गॉड फीमेल, these indeed were unfair partitions, और these are mere names। और ये हमें पता चलता है कि ये वहाँ पर जो है वो गॉडेस थी जिनकी मोहम्मद का खानदान जो है वो पूजा किया करता था। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि मोहम्मद का खानदान जो है वो अल्लाह की पूजा करते थे, जो उसका बाप अल्लाह की पूजा करते थे? उस वक्त जिन जिन खुदाओं की आप पूजा करते थे, वो उनके नाम अपने बच्चों के साथ जोड़ते जाते थे। जैसे आज हम लोग, कोई यकूब मसीह के लाता है, कोई जेम्स मसीह के लाता है, कोई आमिर मसीह के लाता है, तो हम मसीह के नाम को लेकर चलते हैं। मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग खिलाते हैं कि हम लोग मसीह हैं, राइट। और उस वक्त क्या होता था, उस वक्त भी जिन जिन खुदाओं की पूजा की जाती थी, वो जब भी उनके बच्चे पैदा होते थे, वो नाम उनके साथ क्या कर दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था। और Muhammad's pagan's father, who died before Muhammad was born, worshipped Allah, and it was very common to name their children after pagans god। और ये कॉमन था कि जब भी बच्चा पैदा होता था, वो उन पेगन्स खुदाओं के नाम उनके साथ जोड़ देते थे। सच एज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला किसका नाम था? मोहम्मद के बाप का नाम था। अब्दुल्ला का मतलब क्या है? राइट, स्लेव ऑफ अल्लाह, अल्लाह का गुलाम, स्लेव ऑफ अल्लाह। अब्दुल्ला, इसका मतलब मोहम्मद तो अभी पैदा भी हुआ, राइट, उसके बाप का नाम अल्लाह कहाँ से आया? अब्दुल्ला का मतलब ही यही है, स्लेव ऑफ अल्लाह, अल्लाह का गुलाम। फिर अल्लाह was a pagan god and his god, and which cannot be compared with the triune God whom Christian जो है
وہ بلیو کرتے ہیں. ہم اسے کرسچینٹی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل نہیں جوڑ سکتے. میں چند باتیں اور 15 منٹ رہ گئے میرے پاس. میں چند باتیں ٹرائیون گاڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے اللہ کے نام پر. میری یونیورسٹی میں جب بھی ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ایک ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے. سو وہ 16 پیجز کا ہے جس میں میں نے جو کمپیئر کیا اللہ کو ٹرائیون گاڈ کے ساتھ. اللہ جو ہے وہ ٹرائیون گاڈ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ ون بینگ اور کیا ہے؟ ون پرسن ہے. واحد کہتے ہیں. واحد میں اس کی بینگ کی بات کر رہا ہوں. اللہ از ون بینگ اور ون پرسن. لیکن ٹرائیون گاڈ کیا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں؟ وہ ون بینگ اور تھری پرسن. رائٹ؟ God the Father and the Son and the Holy Spirit. سو ہم لوگ ٹرائیون گاڈ کو ماننے والے لوگ ہیں کیونکہ بائبل مقدس ٹرینٹی کو بیان کرتی ہے. اور ہم لوگ یہ سیکھ بھی لیتے ہیں. پاس صاحب نے شاید صاحب نے بتایا کہ جو ٹرینٹی پر ایمان نہیں لاتا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہو سکتا. رائٹ؟ سو وہ ون بینگ اور ون پرسن. اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا کہ شاید اللہ پرسن بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی. اللہ نے محمد سے کبھی بات نہیں کی. اللہ نے کسی اور زندگی سے کبھی بات نہیں کی. اور اللہ ایون تو اپنے رسول کے ساتھ کبھی اس نے بات نہیں کی. اور جب بھی ہم لوگ جو اپولوجیٹک کو سیکھتے ہیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے کبھی محمد سے بات کی, اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے بات نہیں کی. اللہ کے ٹرائیون گاڈ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. رائٹ؟ وہ موسیٰ سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ابراہیم سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اللہ نے کبھی بھی قرآن میں کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا, اسلامی کتابوں میں کبھی ذکر نہیں ملے گا کہ محمد جو اس کا رسول تھا اس کے ساتھ کبھی ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہو. ہم جو ٹرائیون گاڈ کے لیے جو یہ ٹرائی یونٹی ہے, ایک میں نے بات کی کہ وہ ٹرینٹی ہے, خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح, ون بینگ تھری پرسنز. اور یہ ٹرینٹی کو آپ بہت دفعہ لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے سنبھالنا, سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن ٹرینٹی کے سمجھنے کے لیے آپ کو پرانے عہد نامہ کی سمجھ ہونی چاہیے. اور اگر آپ پرانے عہد نامہ کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ٹرینٹی کو نہیں سمجھ پاتے. رائٹ؟ کیونکہ ہم لوگ آلویز جا کے ٹرینٹی کو نئے عہد نامہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب بھی آپ پرانے عہد نامہ سے جب تک آپ ٹرینٹی کو نہیں جانیں گے آپ ٹرینٹی کو نہیں جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. سو جو ٹرائیون گاڈ ہے ٹرائی یونٹی سے نکلا, یعنی 3 پرسنز ہیں اور وہ ٹرائی یونٹی میں ہے 3 ہے, ڈسٹنکٹ ہے. رائٹ؟ اس بات کو سمجھے آپ. ڈسٹنکٹ کا کیا مطلب ہے؟ میں سیپریٹ نہیں کہہ رہا, لائک سیپریٹ ورڈ. کیونکہ ٹرینٹی کے بارے میں آپ جب بھی سیکھیں یا بولیں اس کو بڑے محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ لفظوں کا چناؤ نہیں کریں گے آپ غلط تعلیم کو جو ہے وہ پیش کریں گے. وہ ڈسٹنکٹ ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن سیپریٹ نہیں ہیں, علیحدہ نہیں. ٹرینٹی وہ ٹرائی یونٹی ہے. رائٹ؟ ٹرینٹی کا ورڈ ہوتا ہے ٹرائی, TRY, اور پھر یونٹی میں ہے ہیش تک, کیا ہم لوگ اس کو ٹرائی یونٹی کہتے ہیں. کوئی کیا ہے؟ ٹرائی مینس 3. رائٹ؟ ٹرائی اور یونٹی. تو ٹرائی یونٹی ہے, وہ ڈسٹنکٹ ہے, علیحدہ ہیں وہ, لیکن وہ یہ ہے وہ مختلف ہیں لیکن وہ علیحدہ نہیں ہے, سیپریٹ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ سیپریٹ. اسے ٹرائی یونٹی کہا جاتا ہے. پرسن کیوں ہم لوگ کہتے ہیں؟ آپ جب بھی پرسن کا ورڈ سنیں گے آپ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آتی. پرسن کیونکہ جب بھی آپ آنکھیں بند کریں آپ کہیں گے پرسن. ہم لوگ کتنے پرسن بیٹھے ہیں؟ میں بھی 15 پرسن بیٹھے ہوں گے, ہم لوگ 15 بیٹھے ہوں گے, 20 ہوں گے. ہم لوگ پرسن, یہ پرسن. رائٹ؟ میں ایک پرسن, آپ ایک پرسن ہیں, 4 لوگ پیچھے پرسن بیٹھے ہیں, 2 3 4 پرسن. جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں, میں بولتا رہا ہوں کہ وہ 1 being and 3 person. رائٹ؟ آپ پرسن سمجھتے ہیں کہ 3 لوگ بیٹھے ہیں. رائٹ؟ پرسن کہتے ہیں 3 person ہے, اور 1 being میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پرسن کے لیے ورڈ جو استعمال کیا گیا اور یہ کریکٹ
वर्ड है पर्सन के लिए, बिब्लिकली करेक्ट वर्ड है पर्सन के लिए। पर्सन क्यों हम लोग कहते हैं, मैं 3 बातें उसमें शेयर करना चाहता हूँ आपके लिए। पहली बात है हमारा खुदा जो है वो रूह है, राइट। खुदा क्या है, रूह है, और उसकी गोश्त और हड्डी नहीं है, राइट। रूह की गोश्त और हड्डी लूका की इंजील में हमें इसका जिक्र मिलता है। और जो रूह है, आप जब भी ट्रिनिटी को सोचते हैं, आप खुदा को सोचते हैं, आप जब सोचें तो आप ये सोचें कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह है। आप ट्रिनिटी को अपने सामने लेकर। लेकिन शायद हम जब आंखें बंद करके हम खुदा को सोचते हैं तो हमारे सामने 2 आंखें आती हैं, 2 कान आते हैं, मुंह आता है, 2 हाथ आते हैं और 2 पांव आते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये खुदा है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और खुदा को इंसान की तरह देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात है गिनती की किताब में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है कि जो रूठा हो गए, राइट। खुदा को इंसान मत समझो। आप समझते हैं खुदा तुम मुझे माफ कर दे, हम लोग सोच रहे हैं कि एक शख्स है जो ऊपर है और वो हमें माफ करे। खुदा इंसान नहीं है। और तभी गिनती की किताब में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है कि वो झूठ है, वो बीइंग है, कोई हस्ती है, राइट। और उसकी आंखें नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पांव नहीं है, वो इंसान नहीं है। हाँ, बाइबल मुकद्दस में आपको पुराने अहकाम में मिलता है कि उसका हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके, उसकी आंखें जमीन पर फिरती हैं, राइट। इसको एक टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं एंथ्रोमोर्फिज्म। एंथ्रोमोर्फिज्म ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। इस टर्म का मतलब ये है कि जिसमें हम लोग जो है वो मेटाफोरिकली लेते हैं खुदा को, कि उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा नहीं सकता, उसकी आंखें जमीन पर फिरती हैं, वो बात करता है, वो इन चीजों को देखता है और ये अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमें खुदा का एहसास देता है। लेकिन याद रखें कि ये मेटाफोरिकली हमें बयान किया गया है बाइबल मुकद्दस। आप जब डीप डाउन जाकर थियोलॉजी को सीखने की कोशिश करते हैं तो ये मेटाफोरिकली इसको जो है वो बयान किया गया कि ये हमारा खुदा है। सो ट्राई यूनिटी की बात करो, मैं पर्सन की बात करो। अब मत सोचे जब भी आप आंखें बंद करके खुदा से दुआ करते हैं कि वो पर्सन और 2 हाथ में आ गया पर्सन। आप जब भी सोचते हैं आप ट्रिनिटी को लेकर आए, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह। फिर आप एक अकानून को भी ना सोचे, सिर्फ यीशु के बारे में बात ना करें, आप सिर्फ रूह कुद्स के बारे में बात ना करें, आप सिर्फ खुदा बाप के बारे में बात ना करें, बिकॉज दे आर इन वन यूनिटी, एक यूनिटी में है। आप उनको सेपरेट ना करें, राइट। और जब भी आप सोचते हैं तीनों के बारे में सोचें, उन तीनों के बारे में सोचें, राइट। एक शब्द के बारे में मत सोचें, क्योंकि वो ट्रिनिटी है, वो ट्राई यूनिटी है, वो चीज 3 है और वो यूनिटी में बंधे हुए हैं। मैं एक आयत आपके सामने पेश कर देता हूँ इस्तिस्ना की किताब, और फिर हम लोग इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब है, और हमें सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, और जिसे शिमा कहा जाता है, राइट। बनी इस्राएल जो है वो इसे बार बार इसका गर्दान करती है। इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब उसकी चौथी है। मैंने बताया कि आप ट्रिनिटी को समझ नहीं सकते जब तक आप पुराने अहकाम को ना समझे। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, राइट। हम 3 खुदा को नहीं मानते। मुसलमान समझते हैं हम 3 खुदा को मानते हैं, राइट। और अगर आप इस्लाम में जाकर उनकी ट्रिनिटी भी देखते हैं, हम लोग मानते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स, और उनके सामने ट्रिनिटी क्या है कि यीशु है, ईसा है, फिर मरियम है, और फिर क्या कहते हैं वो एक खुदा को जो है वो हस्ती को मानते हैं। उनकी ट्रिनिटी भी गलत है कुरान के मुताबिक। हम उस ट्रिनिटी को भी गलत करते हैं। अगर आप उस ट्रिनिटी को मान भी लें तो मरियम को हम लोग फिर भी वेनरेट नहीं करते, राइट। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा। ये जो एक के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये जो हिब्रू वर्ड इस्तेमाल किया गया, कितने लोग जानते हैं इखाद? ये जो हिब्रू वर्ड इस्तेमाल किया गया इखाद, ये वर्ड यूज किया है। और इखाद का मतलब क्या है? ये जो इखाद वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? सबके प्लूरल वर्ड है, प्लूरल ये वर्ड। जमा का सीगा है।
تو اگر میں یہ کہوں کہ سن اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، یعنی وہ پلورل گاڈ ہے، رائٹ؟ یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ دھانیت اس طرح سے نہیں ملتی، رائٹ؟ وہ پلورل گاڈ ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. ایک خاص ورڈ استعمال کیا، ایک خاص ورڈ استعمال کیا، اور پلورل گاڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تاکہ ہم لوگ اس پلورل، خدا نے کبھی بھی آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ اور یہی ودانیت ہے ہماری جو توحید ہے، یہی ہے، رائٹ؟ اور ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کون سا خدا ہے. تو جو اخاد ورڈ ہے وہ استعمال، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خدا مناتے ہیں. خدا سے کیا کر محبت جو ہے وہ رکھ، اور ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ کلام خدا میں ہمیں ملتا ہے. پھر اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب و پہلی آیت کو دیکھیں، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گراؤ کے اندھیرے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا چلتی تھی؟ جنبش کرتی تھی. آپ کو یہاں دیکھیے خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کر رہی ہے؟ جنبش کر رہی ہے. تو آپ کو تو خدا تو شروع سے ہی ٹرینٹی کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. 3% جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں خدا کے کلام میں. اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہوگی. خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جو ہے وہ جنبش کرتی ہے، اور یہ روح القدس ہے جو خدا کے جو باپ کے ساتھ تھا. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر ہم کا ذکر آپ کو بہت ملتا ہے. ہم انسان کو اپنی صورت میں بتائیں گے. پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت کو بنائیں گے. اپنے لیے وہ پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے خدا کہ ہم انسان کو کیا کریں گے؟ اپنی صورت پر جو ہے وہ پیدا کریں گے. ہم لوگ ٹرائننگ گاڈ کو مانتے ہیں، ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں، اور وہ جو ٹرینٹی ہے ہمارا خدا جو ہے وہ ریلیشنل گاڈ ہے. وہ ریلیشنل گاڈ ہے، وہ ریلیشن بناتا ہے. اور وہ تبھی خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ زمین پر کیا کرے؟ وہ آ سکے، اور وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ سکونت کرے، اور وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ رہ سکے. اور جب بھی ہم لوگ اللہ کے ساتھ اسے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس کرائٹیریا پہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اور پھر جو شہادہ، کتنے لوگ شہادہ سے واقف ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو ان کا شہادہ ہے، ہمیں وہاں پر بھی ایک جو ٹرینٹی کو ریجیکٹ کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. ان کی شہادہ میں ہی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس کی بنیاد پر اسلام جو ہے وہ قائم ہے، رائٹ؟ اور آج جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے اسے شہادہ ہی پڑھایا جاتا ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے، رائٹ؟ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، رائٹ؟ پہلا کلمہ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد کیا ہے؟ اس کا رسول. اور یہی کنفیشن جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے. لا الہ، یہ جو الہ ہے، لا الہ کہ وہ بہت سارے خداؤں میں سے کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا. وہ بہت سارے خداؤں میں سے لا الہ ورڈ ہے، اور الہ جو کرتے تھے وہ خدا کو کہا جاتا تھا. لا الہ بہت سارے خداؤں میں سے کیا ہے؟ وہ ایک خدا جو ہے وہ مانا جاتا تھا. لیکن ہیبرو، ایک اور ورڈ میں آپ کو بتا دوں جو ہیبرو کا ورڈ ہے، وہ ہے جسے ہم لوگ 1 پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ یاخد ہے.
जो हिब्रू वर्ड है और याकिद का मतलब भी ये प्लूरल वर्ड जो है वो कहा जाता है इसे togetherness in one in sense that one belongs to the greater whole, and when someone is separate from the whole, उसे जो है वो याकिद जो है वो वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे पास बाइबल मुकद्दस में ट्रिनिटी के हवाले से बहुत सी बातें हमें पता चलती है, और एक और बात मैं आप लोगों के सामने एक हवाला पेश करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। और जब हम लोग देखते हैं कि मूसा पहाड़ पर गया, और अगर आप ट्रिनिटी के हवाले से खुरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है, एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो झाड़ी पसंद नहीं थी। तब मूसा ने कहा कि अब जरा इधर कतरा कर उस पर बड़े मंजर को देखो, ये झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब खुदाओं ने देखा वो देखने को कतरा कर आ रहा था, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और यहाँ पर भी ट्रिनिटी समझ पड़ती है, ट्रिनिटी में गौर से पढ़े। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते तो हैं, लेकिन गौर से नहीं पढ़ते, गौर से पढ़े। यहाँ पे लिखा है 2री आयत में, खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। खुदावंद का फरिश्ता। फिर क्या लिखा है 4थी आयत में, जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है। कौन आ रहा है? मूसा। खुदावंद का फरिश्ता भी वहां पर है और खुदावंद भी वहां पर है, राइट। और खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, तो ये जो खुदावंद का फरिश्ता है, बाइबल पुराने अहदनामा में जहां पर भी खुदावंद का फरिश्ता आपको नजर आएगा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, ये यीशु मसीह है। यस, राइट, ये यीशु मसीह है, खुदावंद का फरिश्ता। और ये जो खुदावंद का फरिश्ता अपने आप को खुदा जाहिर कर रहा है, इलाही जाहिर कर रहा है। तो इस झाड़ी में सिर्फ खुदा बाप नहीं था, उसमें खुदावंद यीशु मसीह भी पुराने अहदनामा में जो है वो मौजूद था। आमीन, यीशु मसीह की ट्रिनिटी को आमीन पर देख सकते, यस, राइट। उस झाड़ी में खुदावंद का फरिश्ता जो है वो नजर आता हुआ हमें नजर आता है। सो पुराने अहदनामा को जानना बड़ा जरूरी है। हम लोग पुराने अहदनामा को छोड़ देते हैं, नए अहदनामा के पीछे पड़ते हैं, राइट। और अगर मेरा टॉपिक और ज्यादा ट्रिनिटी होता तो हम लोग जरूर ट्रिनिटी को लेकर चलते हैं। ट्रिनिटी आसान है, बहुत आसान है। अब मत समझे कि ये लॉजिक में समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ आती है, और तभी आज क्रिश्चियनिटी का ट्रिनिटी हमें अपने खुदा की अगर समझ आती तो हम लोग किस खुदा के पीछे बात कर रहे हैं? मेरा खुदा ट्राइयून गॉड है, राइट, और वो ट्रिनिटी का खुदा है। और अगर हमें अपने खुदा की समझ नहीं है तो फिर हम लोग किस खुदा के पीछे भाग रहे हैं, राइट। तो हमें अपने खुदा की समझ होना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत से हवाले हैं और हम लोग उन हवालों को जो है वो देख सकते हैं ताकि हम लोग ट्रिनिटी को जो है वो जान सकें। पर्सन की मैं बात कर रहा था, आपकी बात करना चाहता हूँ 7-8 मिनट रह गए। पर्सन की मैं बात कर रहा था, जब हम लोग कहते हैं 1 बीइंग और 3 पर्सन, इसे जाने पर्सन की। फिर मैंने बताया कि हम लोग 2 आंखें, 2 हाथ और हम पर्सन के लिए करते हैं। खुदा के लिए ऐसा मत सोचें, राइट। पर्सन क्यों कहा जाता है? उसके लिए 3 बातें हैं, हम उसे पर्सन क्यों कहते हैं। पर्सन में 3 बातें, 3 बातें याद रखें हमेशा। खुदा में ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, राइट। पहली बात है उसके पास माइंड है, राइट। वो माइंड है, वो इंटेलेक्चुअल है। खुदा इंटेलेक्चुअल है, राइट। यीशु इंटेलेक्चुअल है, राइट, माइंड है। फिर दूसरी बात है वो फील करता है, राइट। बिशप साहब ये बात कर रहे थे कि वो फील करता है, राइट, वो महसूस करता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, राइट। वरना तो खुदा तो इंसान नहीं है, फिर सारी दुआओं की में सुनने लगता है ना। हम चीख रहे होते, पुकारो, खुदावन तो सुन ले। गिनती की किताब में लिखे वो इंसान नहीं है, तो अगर कोई इंसान नहीं है वो कैसे इंसान की बात सुनेगा? उसमें ये 3 एलिमेंट है। पहली बात है वो माइंड रखता है, दूसरी बात वो फील रखता है, तीसरी बात वो चूज करता है, वो हमारा चुनाव करता है, राइट। वो हमें चुनाव करता है, वो हमें भेजता है। ये तीनों एलिमेंट
हमारे खुदा में पाए जाते हैं, तभी हम उसे पर्सन कहते हैं। और ये तीनों एलिमेंट मेरे में और आप में पाए जाते हैं। हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग माइंड रखते हैं, हम लोग फील करते हैं, और तीसरी बात हम लोग इंतखाब करते हैं, चीजों का इंतखाब करते हैं और चीजों को लेकर चलते हैं। राइट? और ये तीन बातें खुदा में पाई जाती है, और तभी हम उन्हें पर्सन कहते हैं। और जब भी अगर कोई कहे कि वो वन बीइंग और 3% है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो उसकी दो टांगे आगे हैं, दो हाथ आगे हैं, दो कान आगे हैं, दो नाक आगे हैं और ये सारी चीजें आगे हैं। जब भी पर्सन खुदा के लिए वर्ड यूज किया जाएगा और तस्लीस के लिए वर्ड यूज किया जाएगा, आपने याद रखनी माइंड, फील और चूज, ये तीनों बातें याद रखनी। राइट, मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ कि ये जो माइंड है, आप वो अपने अंदर इंटेलेक्चुअल रखता है, वो लोगों को जो है वो करता है, और फिर वो इस्तेमाल करता है, वो चुनाव करता है, इंतखाब करता है, और फिर वो एहसास करता है जब हम दुआ करते हैं, जब हम रोते और गिड़गिड़ाते हैं, और खुदा तभी उसे पर्सन कहा गया। पर्सन से मुराद नहीं है कि उसकी आंखें जैसे हम लोग 3% कहलाते हैं। सो वो यूनिटी हो सकती है। राइट, ये तीनों खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स एक यूनिटी में जो है वो रहते हुए हमें नजर आ सकते हैं। मैं आखिरी बात करूंगा, वो ये आप पूछें मुसलमानों से, क्या अगर वो कहते हैं कि जी हम लोग एक ही खुदा को मानते हैं, वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्यों जोड़ने की कोशिश? क्योंकि उनको इब्राहिमी खुदा के साथ जोड़ने, क्योंकि अगर आप वो ना जोड़ें अपने आप को तो फिर उनके लिए मुश्किल है, लेवल नहीं बढ़ता। हाँ जी, लेवल नहीं पड़ता उनको। और आपको पता है कि मोहम्मद को तभी लोग कबूल नहीं करते थे उस वक्त, क्योंकि यहूदी बहुत परखते थे, रूह को परखने वाले थे कि ये मोजज़ात शख्स कर सकता है, इसके मोजज़ात हैं कि नहीं। और मोहम्मद को भी कहा जाता था मोजज़े करके दिखा तुझे नबी मान लेंगे। और उसने कहा कि कुरान ही सबसे बड़ा मोजज़ा है, और ये जो कलमा आता है ये बड़ा सब मोजज़ा है। यहूदी नहीं बिलीव करते थे, क्योंकि यहूदी जानते थे कि प्रॉफिट कोई आएगा, वो मोजज़े दिखाने वाला होगा, राइट, वो अजीब काम दिखाने वाला होगा, वो शख्स प्रॉफिट के ला सकता था, राइट, वो आने वाले वक्त के बारे में बताने वाला होगा, वो शख्स प्रॉफिट के ला सकता है, वो मोजज़े करने, जो शख्स मोजज़े नहीं कर सकता वो प्रॉफिट उसे खिलाने का कोई हक इख्तियार नहीं था। तो वो परखते थे, तो वो मोहम्मद को भी परखते थे कि तुम किस तरह से कर सकते हो। तभी ये सारी बातें, जंगें और ये सारी चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि मोहम्मद ने फिर अपने जोर पर मनवाना शुरू किया कि मैं जो हूँ वो प्रॉफिट हूँ, और मैं आगे जो है वो तुम्हें मुझे जो है वो कबूल कहते हैं। आप पूछे मुसलमानों से कि क्या आप अपने खुदा को बाप कह के पुकार सकते हैं? वो कहेंगे नहीं, कैसे? तो फिर जब वो बाप नहीं कह के पुकार सकते तो मेरा खुदा उनका खुदा कैसे सेम हो सकते हैं? राइट, अब वो नहीं कहें आप अल्लाह को बाप कह सकते हैं, वो पहली बात है कि ये कौन सी बात है? तो जब आप अल्लाह को बाप नहीं कह सकते तो आप कैसे जो है पुकार? एक और बात भी हो सकती है इसमें, वो क्या बात हो सकती है कि बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे कि जी अभी भी अरब कंट्रीज में खुदा के लिए वर्ड क्या कौन सा यूज किया जाता है? अल्लाह इस्तेमाल किया, और क्रिश्चियंस भी अल्लाह वर्ड यूज करते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो जो अल्लाह वर्ड यूज करते हैं उनके सामने जो है वो कंप्लीट पिक्चर है कि वो जो अल्लाह है, जो मसीहों का है अरब कंट्रीज में, वो खुदा बाप है, वो बेटा भी है, और वो रूह कुद्स भी है। राइट, वो सिंगल बीइंग और वन पर्सन नहीं है। राइट, वो सिंगल बीइंग और वन पर्सन नहीं है। वो जो अल्लाह है वो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स है। और अगर मुसलमानों से पूछे, वो कहेंगे हम बाप कहते नहीं पुकार सकते, हम बाप कहते उसे नहीं पुकार सकते, ताकि हम लोग उसे जान सकें। सो हमारा जिंदा खुदा जो है वो ट्रायून गॉड है। ट्रिनिटी, मैं ये भी कहना चाहता, मुझे भी ट्रिनिटी की समझ नहीं आती थी जब मैं सेमिनरी में था। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने खूब रिसर्च की, फिर यूनिवर्सिटी से मैं सीखता रहा, और अब ऐसा लगता है कि ट्रिनिटी बहुत आसान है समझना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम लोग अपने खुदा को न जाने तो पता नहीं हम किस खुदा के पीछे, अगर कोई कहता है मुझे समझ नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि उसे समझना चाहिए कि आप अपने खुदा को नहीं पहचानते, आप अपने खुदा के बारे में जाने कि खुदा क्या है। और ये बड़ा जानना जरूरी है।
और अगर जितना आप अपने खुदा के बारे में जानेंगे, आप जो है वो बहुत गहरे तौर पर जो है वो जाते जाएंगे। Praise God. और हम लोग प्राइम खुदा को मानते हैं, और हमेशा आजकल चर्चिज में बहुत सारी लोगों ने ट्रिनिटी के वर्ड को भी छोड़ दिया है। शायद हम लोग अपने पैगामात में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स कहना भी हमने छोड़ दिया पैगामात में, राइट। लेकिन पुराना अहदनामा भरा पड़ा है। आपको पता है कि जो 3 लफ्ज पुराने अहदनामा में कदूस 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 कहा जाता है, वो 4 दफा क्यों नहीं है? कदूस 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 5-6 दफा होना चाहिए था, राइट। कहती जो 3 दफा सर, क्यों 3 दफा? खुदा बाप, खुदा बेटा, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, हालांकि 4 दफा हो सकता है। अब जितनी Yes. मर्जी मतलब कदूस 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 कहते हैं, Yes. नहीं है। अब पुराने अहदनामा में देख लेते हैं, में टाइम नहीं कि हम लोग हवाले दें, राइट। लेकिन वो कदूस कदूस कदूस, बस होली होली होली, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। Amen. तो आप इसको जाने, और ये हमारे पैगामात में ट्रिनिटी को जानना चाहिए। सेपरेट मत करें, सेपरेट करने की जरूरत नहीं, वो डिस्टिंक्ट है लेकिन वो सेपरेट नहीं है। और जब भी आप उसको खुदा को सोचते हैं तो आप ट्रिनिटी को लेकर आए और तीनों के लिए जो है वो बात करें। ट्रिनिटी में को मैं बात बताऊँ आपको, बाप नीचे नहीं आया जमीन पर, बेटा Yes. नीचे आया। Yes. और मुसलमान आपसे क्वेश्चन करेंगे, यीशु का खुदा कहते हैं, यीशु तो मर गया कि नहीं मर गया सलीब पर, तो ये कायनात कौन चला रहा था? तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बात तो ठीक है, यीशु का आपने खुदा किया, खुदा नीचे आ गया, खुदा जब नीचे आ गया सलीब पर जान दे दी, मर गया, बरज़ख में चला गया, तो पीछे कायनात कौन चला रहा है? राइट, कायनात तो खत्म होगी, राइट। तो फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, आपको मौसम लगता है यार इधर तो फंस गए। अब जाने कि अब खुदा बाप ऊपर बैठा है, उसने बेटे को नीचे भेजा, बेटे ने क्या किया, जामा पहन लिया, वो खुदाई अपने ऊपर अंदर रखता है, राइट, और वो यूनिटी में बंधा हुआ है, ऊपर से उसने खुदाई में अपने ऊपर जामा पहन लिया, अब उसके अंदर ड्यूल नेचर आ गया, राइट। अब एट द सेम टाइम वो खुदा भी और वो इंसान भी है, राइट। Yes. और जब वो सलीब पर जान देता है, खुदा के तौर पर जान नहीं देता, बल्कि उसकी इंसानियत उस सलीब पर क्या करती है, जान देती हुई नजर आती है। वो इंसानों के लिए इंसान बन के, कामिल इंसान बन के मरा, राइट। और वो इंसानी तौर पर वो मरा, खुदा के तौर पर नहीं मरा, राइट। इंसान होते हुए उसने अपनी जान कर, और खुदा बाप ऊपर बैठा है जो सारी कायनात को चलाने में जो है वो सच्चा कर दे। और खुदा बाप नीचे नहीं आया, उसने बेटे को भेजा ताकि वो जमीन पर आए और हमारे लिए अपनी जान का नजराना जो है वो जो है वो दे सके। और आज बेटा जो है वो बाप की कहाँ पर बैठा हुआ है, दानी दानी बैठा हुआ है। इमाल की किताब उसके दूसरे बाप में हमें मिलता है कि वो दैनिक तरफ जो है वो बाप के बैठा हुआ, और बेटे ने हमारे लिए जान दी, तभी हम लोग बेटे की वसीला से बाप का साथ हासिल। आमीन। Amen. 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 Praise God.